سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می دهیم آموزش مکالمه زبان روسی را. درس نهم. دوستان عزیز، امروز ما با شما دو موضوع کوتاه خواهیم گذشت که یکی از آنها ادامه درس گذشته در درون ایرپورت می باشد و موضوع دیگر نظارت شناسنامه می باشد. هر دوی آنها موضوع کوتاه می باشند و شروع می کنیم از در درون ایرپورت. в аэропорту. В аэропорту. Пассажир. Добрый день. Извините, можно у вас узнать информацию? Добрый день. Извините, можно у вас узнать информацию? روز بخیر. ببخشید، من میتوانم از شما معلومات پرسم؟ Охрана. Да, я вас слушаю. Да, я вас слушаю. بله، من شما را گوش میکنم. Пассажир, я должен лететь с Анталия, но я не понял, где проходят регистрацию. Я должен лететь с Анталия, но я не понял, где проходят регистрацию. من باید از انتالیا پرواز کنم، اما نفهمیدم که رجیستراسیا در کجا میگذرد. Охрана. Это очень просто. Найдите номер рейса на табло вылетов. Обычно посадка начинается примерно за час до вылета. Это очень просто. Найдите номер рейса на табло вылетов. Обычно посадка начинается примерно за час до вылета. این خیلی ساده است. رقم پرواز را در تخته پرواز پیدا کنید. عادتاً سوارشوی تقریباً 1 ساعت پیش از پرواز آغاز می شود. Пассажир, спасибо большое. Спасибо большое. تشکر زیاد. دوستان عزیز، موضوع دومی ما نظارت شناسنامه می باشد. پاسپورتní کنترل. Паспортный контроль. Сандро, наконец в Италии, наконец в Риме. نهایت در ایتالیا، نهایت در ریم. Мария, как же я устала. Как же я устала. چقدر خسته شدم. Сандро, я очень устал. Впереди паспортный контроль. Я очень устал. Впереди паспортный контроль. و من خیلی خسته شدم. در پیش نظارت شناسنامه است. Пограничный контроль. Паспорт, пожалуйста. Вас зовут Мария Кабалера. Почему вы приехали в Италию? Паспорт, пожалуйста. Вас зовут Мария Кабалера. Почему вы приехали в Италию? پاسپورت لطفاً. نام شما ماریا کابالرا هست. چرا شما به ایتالیا آمدید؟ Мария, я учу итальянский в Сионе. Я учу итальянский в Сионе. من در سیون ایتالیایی را می آموزم. Пограничный контроль. Когда вы возвращаетесь в Аргентину? Когда вы возвращаетесь в Аргентину? شما کی به аргентина برمیگردید؟ Мария, как закончится учеба? Как закончится учеба? وقتی که تحصیلات به آخر رسد. Пограничный контроль. Хорошо. Следующий, пожалуйста. Хорошо. Следующий, пожалуйста. خب، بعدی لطفاً. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما abonه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.